क्या आप भी अपने घर की सफाई से तंग आ चुकी हैं? फिर भी आपका घर गंदा लगता रहता है, सारा दिन सफाई की टेंशन। तो आज की ये 10 आदतें आपकी सफाई की टेंशन को तो ख़त्म कर देंगी। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ऐसी 10 आदतें जिनको अपनाते हुए आप अपने घर को हमेशा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। पिछले दिनों मैंने आपके साथ टेरेस मेकओवर की वीडियो शेयर की थी। उसमें मैंने अपनी ऑडियंस से पूछा था कि मैं इस शू रैक को कहाँ पे रखूँ। बहुत सारी मेरी बहनों ने सजेशन शेयर किए कि आप इसको बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर ही रख लें, एक साइड पे। यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पूरा जो व्यू है ना एंट्रेंस का, वो ख़राब नहीं हो रहा। तो कुछ दिनों के लिए मैंने शू रैक को यहीं पे छोड़ दिया, लेकिन मेरे बच्चों ने यहीं से आना जाना होता है। उन्होंने ट्यूशन पढ़ने के लिए साइकिलें नीचे लेके जाते हैं, फिर लेके आते हैं, तो मुश्किल रहता है यहाँ से गुजरना। इसीलिए फिर मैंने यहाँ से हटा के बिल्कुल दरवाजे के साइड पे ही रख लिया। वैसे सही कह रहे थे आप लोग, सीढ़ियों के ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मुझे इससे ज़्यादा खुशी ये हुई कि आप गौर से देखते हैं, सुनते हैं, फिर अपनी अपनी राय देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह जी हमें सपोर्ट करते रहिएगा, मैं भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो चलते हैं जी अपनी मेन वीडियो की तरफ कि हम अपने घर को साफ़ कैसे रख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग का पहला काम आपने अपनी सेल्फ़ केयर से स्टार्ट करना है। उसमें सिर्फ आपने अपने बालों में कंघी करनी है और अच्छे से फेस वॉश के साथ अपना मुंह धो लेना है, ब्रश कर लेना है। इससे आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगी, मोटिवेशन फ़ील करेंगी और अपना आप साफ़ सुथरा नज़र आएगा। क्योंकि दिन के कामों में पड़ने के बाद थकावट इतनी हो जाती है कि हम अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, बाकी कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहले अपनी केयर, बेड को सेट करें। जो ड्रेसिंग पे चीज़ें बिखरी हुई हैं उनको उनकी जगह पे अरेंज करके ही बेडरूम से बाहर आएँ किचन में। बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल भेजें। किचन का काम कोशिश करें कि रात को वाइंड अप करके सोएं। अगर आप रात को बर्तन धो देंगी तो घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं। तो हमने बचपन से ही सुना हुआ है कि रात के धोने के बर्तन हमेशा नहीं छोड़ने चाहिए, इससे रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आते। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? इससे आपको सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश फील होता है, आपका किचन साफ़ सुथरा होता है और आप अच्छे से काम को स्टार्ट कर सकती हैं। नंबर 3 पे आ जाएँ जी। आपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, किचन नीट एंड क्लीन कर दिया, बर्तन धो लिए हैं। अब आपने डेली के कोई 10 से 15 मिनट अपनी उन चीज़ों को देने हैं जो कि आपके दराज के अंदर हैं, अलमारी के अंदर पड़े हुए कपड़े हैं, किचन की ग्रॉसरी है या फिर किचन के बर्तन हैं। इन चीज़ों को क्लटर फ्री करें। जैसे ही आप ये काम करेंगी, डेली के 10 मिनट भी एक त्रास को दे देती हैं चीज़ों को अरेंज करने के लिए, तो आपका घर ऑटोमेटिकली साफ़ सुथरा रहेगा। आप जो भी चीज़ खोलेंगी वो नीट एंड क्लीन होगी। दूसरी बात ये है कि अपनी चीज़ों को क्लटर फ्री बनाएं। कोई चीज़ नहीं ख़रीदना चाह रही हैं, उससे पहले आप देखें कि घर में कौन सी चीज़ें वाफर हैं, कौन सी चीज़ें टूट रही हैं, कौन सी चीज़ें फट रही हैं, उनको निकाल दें। फटे कपड़े निकाल दें, टूटे बर्तन निकाल दें, टूटे जूते फेंक दें। इससे आपका घर क्लटर फ्री और साफ़ सुथरा लगने लगेगा। जितनी कम चीज़ें होंगी उतना घर साफ़ सुथरा रखना आसान होगा। अगर आप रेंटेड घर पे हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा ना करें। वो इसीलिए कहते हैं, एक तो शिफ्टिंग मुश्किल होती है, दूसरा ये कि आपका घर जो है वो छोटा होता है, क्योंकि रेंट के हिसाब से ही लोगों ने घर भी लिए हुए होते हैं। तो उस तरह ही अपनी चीज़ों को रखना चाहिए। और पांचवी बात ये है कि मैं जो हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ वीक में एक दिन मैं अपने किचन के लिए निकालूं, जिसमें किचन की डीप क्लीनिंग अच्छे से करूं, फ्रिज को भी उसी में साफ़ कर लूं। किचन डीप क्लीन हो जाएगा। मेरा एक ही बेडरूम है तो मैं उसको भी इतना नीट एंड क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेली बेसिस पे मैं बेडशीट भी चेंज करी होती हूँ, डस्टिंग मैं खुद कर रही होती हूँ। उसके बाद जो मेरी पास एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए स्पेस है, मैं उसको साफ़ सुथरा हमेशा रखती हूँ। 15 दिन 20 दिन के बाद मैंने उन चीज़ों को अरेंज करना होता है, जैसे कि मैं अब कर रही हूँ। इसमें मैं ये 4 दराज़ हैं, एक में बच्चों की सॉक्स आ जाती हैं, दूसरे अगले दराज़ में मेरे पास टेबल रनर आ जाते हैं। कोई भी डीआईवाई के रिलेटेड चीज़ें आ गई या बेकिंग के रिलेटेड चीज़ें आ गई। उसके बाद जो भी कप वगैरह हैं ज़रूरत के, किचन में डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, वो इस दराज़ में आ जाते हैं। क्योंकि नाजुक है, मेरे पास और स्पेस नहीं है रखने के लिए, तो मैं दराज़ में ही रखती हूँ। और सबसे ऊपर वाला जो दराज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें इसमें होती हैं। बच्चों की स्टेशनरी से लेके सुई धागा भी मैं इसी में डब्बे में डाल के रखती हूँ। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें मेरी इसी में होती हैं। तो मैं इसको हर तीसरे दिन अरेंज करती हूँ। बच्चे बिखेर देते हैं, मैं फिर से अरेंज करती हूँ। बच्चों को मना करने के बावजूद वो नहीं हटते। उन्होंने
کرنا ہی کرنا ہے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ پہلے میں ہر وقت کھپت میں رہتی تھی، مجھے بہت عادت ہے نا ہر ٹائم صفائی کرنے کی، تو یہ عادت مجھے خود بھی بہت تھکاتی تھی، لیکن اب میں تھوڑا ریلیکس رہتی ہوں۔ یہ ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے ڈیلی بیسس پہ کس طرح پلان کرنا ہے، اپنی چیزوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ تھوڑی تھوڑی کلیننگ ہی میرے گھر کو صاف ستھرا رکھ سکتی ہے۔ ایک ہی دن میں سارے کام مجھے تھکا دیں گے اور اگلے دن میرا کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ اچھا، یہاں پہ اپنی ویڈیو کو روکتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کے بھی ایسے دراز ہیں ان کو نکالنا نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے، ان کی سائڈ پہ پن لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک اوپر ایک نیچے، ایک کی سائڈ اوپر ہوتی ہے ایک کی سائڈ نیچے ہوتی ہے، نیچے کی سائڈ کو اوپر کر دینا ہے، اوپر کی سائڈ کو نیچے کر دینا ہے۔ اس طرح کرتے ہوئے پریس کرتے ہوئے آپ اپنے دراز کو باہر نکال سکتے ہیں۔ اس کو فکس کرنے کے لیے آپ یہ جو سائڈ کے ریلنگ لگی ہوئی ہیں یا تو ان کو اندر کر دیں فوراً، اور دراز کو اسی ترتیب کے اسی ریلنگ کے اوپر رکھتے ہوئے، جو سائڈ کی ریلنگ ہے نا اس کے اوپر رکھتے ہوئے دراز کو دوبارہ فکس کر سکتے ہیں۔ کپڑے دھونے سے بچنے کے لیے بہت زیادہ دنوں تک لانڈری جمع نہ کریں۔ اس سے جب آپ ایک دن لگا کے دھوئیں گی، بجلی بہت زیادہ خرچ ہو جائے گی اور جو ہے آپ کے اوپر برڈن بہت ہوگا، سارا دن کپڑے دھوتی رہیں گی، تھک بھی جائیں گی، تو 2 دن تک تو وہ تھکاوٹ نہیں اترنے والی، کندھے کیونکہ تھک جاتے ہیں کپڑے دھونے سے۔ کوشش کریں کہ 2 دن کے بعد لانڈری کر لیں، 1-2 چکر ہوں گے، آپ آرام سے چلتے پھرتے وہ کپڑے دھو لیں گی اور آپ کم تھکیں گی، کیونکہ گھر کا کوئی بھی کام 2 منٹ میں اگر ہو سکتا ہے تو پھر اس کو 2 منٹ میں فوراً سے کر لیں، اس کو اگلے 2 دن کے لیے نہ چھوڑیں، اس سے وہ کام بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اور ہاں، ایک اور بات، لانڈری کرنی تو آسان لگتی ہے، کسی کو کپڑے سمیٹنا مشکل لگتا ہے، اس وجہ سے وہ کپڑے 10 دن 20 دن تک ٹیبل پہ پڑے رہتے ہیں، چارپائیوں پہ پڑے رہتے ہیں، سب اسی میں سے لے لے کے پہن رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب سے بری بات لگتی ہے، مجھے تو انتہا کی بری بات لگتی ہے۔ آپ کے پاس نہیں ٹائم کپڑے سمیٹنے کا، آپ بچوں کو کہہ دیں، بچوں کے 2-3 جوڑے ہوتے ہیں، ایک بچے کے اس کے آگے رکھ دیں کہ لیں جی اپنے کپڑے خود طے لگائیں۔ یہ عادت سب سے بیسٹ ہے، میں یہی کرتی ہوں، میرا نہیں دل کر رہا کپڑے سمیٹنے کا تو میں بچوں سے کہہ دیتی ہوں کہ یہ جی اب آپ کے کپڑے، بڑے کے کپڑے بڑے کو، چھوٹے کے چھوٹے کو دیتی ہوں، اسے ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان کو فولڈ کر کے اپنی الماری میں رکھنے ہیں، آپ کی الماریاں بھی سیٹ اور آپ کے کپڑے بھی سیٹ۔ یہاں پر جی میں آپ کو اس شرٹ کی تھوڑی ڈیٹیلنگ بتا دوں، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں ٹیرس ٹور کی ویڈیو میں ہی میں نے یہ شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو کافی لوگوں نے پوچھا کہ اس کی ڈیٹیلنگ شیئر کریں۔ یہ بیچ ٹری کی شرٹ ہے، تو میں نے لگ بھگ 4 سال پہلے لی تھی۔ اس کی ڈیٹیلنگ کچھ ایسی ہے کہ نیچے یہاں پہ کٹ ورک ہے وائٹ کلر کے ساتھ، ڈبل کٹ ورک ہے، اوپر 3 عدد پلیٹ ڈلے ہوئے ہیں اور اس سے اوپر سیڑھی لیس ہے تو وائٹ کلر کی، اور پوری شرٹ کے اوپر ہی باریک والے پینٹیکس ڈلے ہوئے ہیں، تو گلے کی ڈیزائننگ کے اوپر بھی وائٹ کلر کی تھریڈ کے ساتھ سلائیاں لگی ہوئی ہیں، تو بس یہ اس کی بازو امبرائڈڈ ہے۔ تو یہ تھیں وہ 10 عادتیں جو آپ کی صفائی کی ٹینشن کو بہت حد تک کم کر سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی صرف اس میں سے 2 یا 3 عادتیں بھی اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیں گے تو آپ اپنے گھر میں خود چینجنگ فیل کریں گے، بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ یاد رکھیں جی، ہر کام ایک ساتھ نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں نا، آہستہ آہستہ ہی بدلتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور آپ بتائیے گا ان میں سے آپ کون سی عادت پہلے فالو کر رہی ہیں اور کون سی کرنا چاہیں گی، اور کون سا ویڈیو کا حصہ آپ کو پسند آیا ہے۔ تو بس جی، یہی تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے جی اچھی لگی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔